सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चरम पर है और चुनाव तो भारत के 5 राज्यों में हो रहा है। 5 राज्यों में एक राज्य जिसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, यानी कि आसाम। लेकिन आसाम में उस तरह का वातावरण नहीं देखा जा रहा है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 1 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 1 वर्षों से पश्चिम बंगाल की यात्रा पर हैं। और एक ऐसे नेता जो मध्य प्रदेश के हैं, कैलाश विजयवर्गीय, जिनको 5 साल से पश्चिम बंगाल में डेरा डलवाया गया था प्रभारी बनाकर, और पश्चिम बंगाल के वातावरण को 5 वर्षों से लगातार खराब करने की कोशिश कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा किया जाता रहा। उनके पीछे एक बड़ा सा नेटवर्क था, मुर्शिदाबाद हो, बशीरहाट हो, और वो सीमा जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमाएं हैं, उन तमाम क्षेत्रों में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने, कट्टरता को फैलाने और नफरत का बीज बोने में लगातार कैलाश विजयवर्गीय लगे रहे। और ज्यों ज्यों चुनाव करीब आने लगा, तमाम तरह के दावों के साथ एक बड़ा दावा ये होने लगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा। एक नए नवेले मंत्री हैं जो किस्मत से केंद्रीय मंत्री से उनका डिमोशन हुआ है और वो अब बिहार में स्टेट में कैबिनेट मंत्री हो गए हैं। हालांकि वो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। शहनवाज हुसैन आजकल असोल परिवर्तन में वो भी लगे हुए हैं। देखना है चुनाव के बाद उनका ये दावा कितना सच साबित होता है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जो समाचार सामने आ रहे हैं, जो सच्चाई सामने आ रही है छन कर, आप उस चैनल पर नहीं जाएंगे जिस चैनल ने कसम खा रखा है कि हमें भारत की किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी सामाजिक संगठन या किसी भी धार्मिक संगठन की बात नहीं करनी है, केवल भारतीय जनता पार्टी को ही जीतता हुआ दिखाना है। और साथ में अगर समय मिल जाए तो फिर हिंदू और मुस्लिम वाला समाचार चला देना। उस चैनल का नाम बताने की जरूरत नहीं। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में विजय की ओर बता रही है, बल्कि 200 प्लस जो भाजपा का दावा है वही उस चैनल का दावा। लेकिन इसके अतिरिक्त तमाम चैनल सरेंडर हो चुके हैं। और खबर यह आ रही है चौंकाने वाली कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार के लाले पड़ गए हैं। जिस पार्टी का 1 साल से यह दावा हो रहा हो और जिस पार्टी में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लगभग आधे से ज्यादा नेता जा चुके हों, कई विधायक और कई मंत्री शामिल हो चुके हों, उस पार्टी को प्रत्याशी का न मिलना इस बात को दर्शाता है कि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं। और ये बात आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, यानी एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे। जी हां, और लॉकेट जो है वो भी लड़ेंगी, लॉकेट चटर्जी भी विधानसभा। और अब खबर यह आ रही है कि मुकुल राय को भी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। अब ये शारदा घोटाले के मुख्य आरोपी और किसी समय पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेताओं में जिनकी गिनती होती थी और केंद्रीय नेतृत्व में वो उनको गिना जाता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। जीतना और हारना तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति क्या है, ग्राउंड पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी तमाम लोग धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर, जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर केवल और केवल एक ही बात कह रहे हैं। और इसको जानना है तो एक बिल्कुल सीधे संपर्क पत्रकार
देश की सच्चाई के संवाददाता के पास मैं आपको लेकर चलता हूं, जो हुगली जिला के पांडुआ में गांव में जाकर उन्होंने जो रिपोर्टें की हैं, पूछताछ किया है चंद लोगों से कि क्या होगा, आपकी पसंद कौन है, किसको चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। जी हाँ, सुधा बाला हमारे रिपोर्टर हैं देश की सच्चाई के, और वो गांव जाकर उन्होंने पूछा, क्या जवाब मिला ज़रा उसको भी सुन लेंगे। और इसके अतिरिक्त कई और रिपोर्ट्स हैं जो आपको समय समय पर मिलेंगी, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार के लाले पड़ रहे हैं, और इससे ये लग रहा है कि इनको विधायक के भी लाले पड़ने वाले हैं। और ये जो कहते हैं कि 18 सीट हमारे सांसद हैं इसलिए हम कम से कम 200 जीतेंगे, तो इन्हें याद दिला दें कि दिल्ली में 7 लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हुए थे, लेकिन जितने सांसद थे उतने ही विधायक ये जीत पाए, उससे आगे ये नहीं बढ़ पाए। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी कुछ उस जैसी ही दिख रही है। आप देखें, हमारे संवाददाता सुधा बाला ने जो एक आम लोगों से बात की है, क्या कहते हैं वहाँ के आम मतदाता। अभी हम लोग अभी पांडुआ का हॉरल में खड़ा है। अभी दादा के दीदी ममता के मोदी किसको चाहिए, हम लोग देश की सच्चाई का न्यूज़ चैनल का तरफ से हम इधर जनता के पास जानना चाहेंगे, जनता क्या चाहता है, जनता क्या बोलता है, सच छुपने नहीं देंगे। हम इधर जितना भी जनता है सभी से एक एक करके पूछेंगे। चाचा बोलून ममता के मोदी, আমি বলতে পারবো না। इस सरकार का মমতা চাই, মমতা মমতা चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए। উন্নয়ন হয়েছে, দেশের অনেক কাজ হয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করেছে, কন্যাশ্রী হয়েছে, রূপশ্রী হয়েছে, নানা রকম কাজ হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি ফ্রি রেশন হয়েছে। হ্যাঁ, खूब खूब धन्यवाद। बोलবেন, আমরা বলবো बोलून बोलून টিএমসি বিজেপি কেউ ভালো নয়। अच्छा बोलून কি সে বলুন बोलून ममता के मोदी, ममता के मोदी কে ভালো কাজ করেছে, কাকে চাইছেন। সিপিএম ভালো কাজ সিপিএম, হ্যাঁ বলুন বলুন, সিপিএম বলুন। হ্যাঁ পান্ডুয়া সিপিএম ভালো কাজ করছে। হ্যাঁ আমরা চাই পশ্চিমবাংলা মমতাই মুখ্যমন্ত্রী থাকুক। আমাদের উন্নয়নের জোয়ার বয়ে গেছে। উন্নয়নের জোয়ার বয়ে গেছে। হ্যাঁ, উন্নয়নের জোয়ার বয়ে গেছে। আমাদের কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, পথশ্রী, সবুজ সাথী সমস্ত রকম মানে প্রকল্প আমরা ভোগ করছি। আমরা চাই এখানে তৃণমূল। দাদা আপনার কি নাম। মোহাম্মদ ইসহাক কোথায় মন্ডল। বাড়ি আপনার। আমার এই পাশের গ্রাম কুলবাড়ির বাড়ি, ভাস্তরা পঞ্চায়েতে, ধনিয়াখালী ব্লকে। ধনকালী বলো, ঠিক আছে। ममता है मोदी दादा, किसको चाहिए दादा। মমতা ममता কেন চাই মমতাকে। দিদি অনেক উন্নয়ন করেছে, কি উন্নয়ন করেছে, কত সিঁড়ি করেছে, তোমার স্বাস্থ্যসাথী করেছে, কন্যাশ্রী। খেলা হবে বলছে, খেলা হবে তো। হ্যাঁ, খেলা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, কি কি উপকার করেছে দিদি, এখানে কি সরকারি কি উপকার হয়েছে। তোকে ফ্রি রেশন দিয়েছে, রাস্তা হয়েছে, তো কন্যাশ্রী দিয়েছে, আচ্ছা স্বাস্থ্যসাথী। বলুন দাদা, কিসको চাই, কাকে চাই, মমতা है मोदी। মমতা দিদি আমাদের এখানে কি দেয়নি, সব কিছু দিয়েছে দিদি আমাদের এখানে, রাস্তাঘাট সব দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, দিদির মতো বিকল্প আর কেউ নেই, বিকল্প কেউ নেই। কন্যাশ্রী নম্বর 1 হয়েছে সারা পৃথিবীর মধ্যে, কন্যাশ্রী নম্বর 1 হয়েছে। নম্বর 1। হ্যাঁ, পৃথিবীর মধ্যে। এইটা আমাদের বাঙালিদের গর্ব। আমাদের পান্ডুয়ায় আমজাদ হোসেনকে চাই। ঘুরে ঘুরে বলো। হ্যাঁ আমাদের পান্ডুয়ায় আমজাদ হোসেন থাকবে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ওকে। 10,000 টাকা করে নিয়েছে ঘর। কাকে চাই দাদা। আমাদের আমজাদকেই চাই। আমজাদ চাই। আমজাদ সারা জীবন আছে গ্রামের। আমজাদ আমজাদ সিপিএম, আমজাদকেই চাই। হ্যাঁ আর আমজাদকে আনতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দাদা কাকে চাই। বল কি বলবো আমি। ধান চাষ না আমার টোটো চাষ বলবি তো। কাকে চাই দাদা। আমরা দিদিকেই চাই। দিদিকে চাই। হ্যাঁ, কেন দিদিকে চাই। দিদি প্রচুর উন্নয়ন করেছে, কি উন্নয়ন করেছে দিদি। এই কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, এই যে রাস্তাঘাট, সবুজ সাথী, ফ্রিতে চাল। ফ্রিতে চাল। হ্যাঁ, অনেক কি, অনেক। লকডাউনের সময় দিদি সরকার উপকার করেছে। হ্যাঁ করেছে, লকডাউনের সময়। হ্যাঁ করেছে, গ্রামে গ্রামে চাল প্রশাসন পৌঁছেছে। হ্যাঁ পৌঁছেছে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, দিদির বিকল্প কেউ নেই, দিদির বিকল্প কেউ নেই।
মমতা দির বিকল্প কেউ নেই। রত্নাদিকে ভোট দেবেন? অবশ্যই দেবো। আমজাদদাকে ভোট দেবেন? না, আমজাদদাকে না, আমজাদের রত্নাদিকে চাই। রত্নাদিকে চাই। ঠিক আছে, সবাই মিলে হ্যাঁ বলুন বলুন। কাকে চাই? আমজাদাকে। আমজাদদাকে চাই। বলুন আপনি, দাদা কাকে চাই? না, আমজাদ হোসেনকে চাই। আমজাদ হোসেন চাই। হ্যাঁ আমজাদদা কাজ করেছে। হ্যাঁ ভালো কাজ করেছে। কিসের প্রার্থী? সিপিএম প্রার্থী। দিদি দিদি দিদি। দিদি দিদিকে চাই। দিদিকে চাই। দিদি কি কাজ করেছে বলুন? দিদি অনেক কাজ করেছে, স্কুল কলেজ গোরস্থান অনেক বহুত করেছে, ও তুলনা করা যাবে না। কাকে চাই দাদা? আমরা এখন ভোট হয়নি না, খেলা হবে, দিদিকেই চাই আমরা। খেলা হবে। দিদি বহুত উন্নয়ন করেছে, রেশন ভাঙা আপনার পায়ে খেলা হবে। ভাঙা পাই খেলা হবে, রত্নাদিকে চাই। এই মাটিতেই খেলা হবে, এই মাটিতেই খেলা হবে। অবশ্যই হবে। রত্নাদিকে চাই। রত্নাদিকে চাই। রত্নাদি এমপি ছিলেন তো এখানকার? হ্যাঁ, এখানকার এনপি ছিল, এইবার রত্নাদির কাজ ঠিকঠাক আছে? হ্যাঁ ঠিকঠাক আছে। আচ্ছা, রত্নাদিকে চাই। রত্নাদিকে কি নাম চাই। তোমার ভাই? আমার নাম সাইফুদ্দিন। সাহেবুদ্দিন। কোথায়? এখানেই বাড়ি? এখানেই বাড়ি আমার। থ্যাংক ইউ ভাই। কি ওয়েলকাম। আর দিদিকে কেন চাই কিছু যদি বলেন? দিদি আমাদের বহুত উন্নয়ন করেছে, বহুত উন্নয়ন। ঠিক আছে। দিদি সব ধর্মকে নিয়ে চলে, এটাই দিদির আমার বেশ ভালো লাগে, ঠিক আছে। দিদি কোনো সম্প্রদায়িক নেই, দিদি সম্পর্কে জানেন? না, দিদি সব ধর্মকেই ভালোবাসে। আমি ওই জন্য দিদির ওপর আচ্ছা, খুব ভালোবাসা দেখে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। কাকে চাই দাদা? ঠিক আছে। রত্নাদি এখানকার এমপি ছিল? রত্নাদি, হ্যাঁ। রত্নাদিকে চাই। রত্নাদিকে চাই। রত্নাদিকে ভোট দেবেন? হ্যাঁ, রত্নাদিকে ভোট দেবো। আচ্ছা, রত্নাদির কাজকর্ম ভালো ছিল? খুব ভালো, খুব ভালো রাস্তাঘাট পানি কল সবই সব দিক থেকে ভালো। রত্নাদিকে দেখতে পেতেন আর আগে? না, সব সময় দেখতে হতো। সব সময় দেখতে সব পেতেন? সময় দেখতে হতো। লকেট জিতেছে? লকেট জিতে একবার একবারও আসেনি? একবার আসেনি। লকেট একবারও না, আসেনি? শুধু একবার শুটিং করে চলে গেছে। একবার শুটিং করে চলে গেছে? চলে গেছে রত্নাদিকেই চাই। ভোট একবার। রত্নাদিকে হ্যাঁ, দেবেন? ভোটের দিনে একবার এসেছিল এখানে, আচ্ছা, ব্যাস, আচ্ছা। তারপরে আর কেউ টিকি দেখেনি। আচ্ছা। আর রত্নাদিক খেলা হলে, ফুটবল খেলা হলে আসে ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। বা কোনো বিয়ের বাড়ি অনুষ্ঠান হলেও আসে, যে কোনো অনুষ্ঠানে ওকে পাওয়া যাবে দেখতে, মানে বললেই আসবে, বললেই আসবে। বললেই আসবে। মেয়ের শাদি দিদিকে চাই, এখানে রত্নাদি জিতবে। आप लोग देख रहा है एकदम एकदम हमारा हरलदासपुर पंचायत का हरल का पब्लिक क्या बोलता है, सच सच छुपने नहीं देंगे। ও রত্নাদি আছে এখানে। चाचा আপনি একটু বলুন কি কাকে ভোট দেবেন? রত্নাদি? হ্যাঁ রত্নাদি। রত্নাদি। দিদি? দিদি দিদিকেই চাই, মমতা দিদিকেই চাই। কেন সরকার কেন চাই? ওর মতো ও মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে। মানুষের চোখ এর খুলে আগে দিয়েছে। কোনোদিন কেউ এরকম উন্নত এই হতে পারে রাজ্যে কেউ এত উন্নতি করেনি। আমি সে বহু আগে থেকে এমপি দেখেছি। ছিল, রত্নিকে দেখতে পাতেন তো? হ্যাঁ, দেখেছি। আচ্ছা আচ্ছা। বর্তমানে পাড়ায় পাড়ায় আসতো। বলুন কি নাম আপনার? কি নাম আছে? আমার গোলাম নবী, গোলাম। গোলাম। হ্যাঁ দিদিকে চাই, হ্যাঁ, রত্নাদিকে চাই। ওটাতে না। দাদা কি নাম আপনার? দেশ কি সচ্চাই হিন্দি নিউজ চ্যানেল থেকে এসেছি। হ্যাঁ, কাকে চাই, মমতা কে মোদি? মমতা, মমতা। মমতাকে। কেন চাই মমতাকে? মানে দেশের ভালো কাজ করছে। দেশে ভালো কাজ করছে, হ্যাঁ। সম্পত্তি বুঝিয়ে রাখছে। হ্যাঁ, দিদি ভালো কাজ করছে এখানে। খুব এখানে ভালো কাজ করছে, রাস্তা। মমতা কে মোদি? 69 পরিকল্পনা দিয়েছে, হ্যাঁ। এত কিছু দিয়ে যদি অন্য কাউকে দিয়ে নেমো খারাপ হবে না। দিদি দিদি হ্যাঁ, হ্যাঁ, বহু কিছু তো দিয়েছে, এখনো তার ভাত ডিজেল পেট্রোলের অনেক দাম বেড়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিজেলের দাম, মোদি থাকলে তো ডিজেলের দাম, হ্যাঁ, দেশ বিক্রি করে চলে যাবে। গ্যাস বিক্রি করে চলে যাবে। দাদা বলুন দিদি কে মোদি? দিদি। দিদি। দাদা হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দিদি।